शालोम अलैकुम। हम आपको अपनी बाइबल क्लास में तफ़हीमुल किताब में खुशामदीद कहते हैं। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि बाइबल मुक़द्दस के फ़वाइद क्या हैं, इसको क्यों जानना चाहिए। तो आज हम एक बड़े ही ख़ास मौजू पर आए हैं, और क्योंकि अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं जानेंगे तो बहुत सी बातें बल्कि सब कुछ मिस हो सकता है। और आज का जो बड़ा क्रूशल मौजू है, पिछले दिनों कुछ भाई बात कर रहे थे, तो वो मौजू क्या है कि बाइबल का खुदा कौन है। और ये ना जानने की वजह से हम बहुत दफ़ा अपने माबूद को किसी और नाम से पुकारते रहते हैं और फिर बात नहीं बनती। तो आज का हमारा मौजू है बाइबल का खुदा कौन है, और हम पढ़ेंगे शुरू में एक हवाला, मेरे साथ निकालिएगा। अमसाल की किताब उसका 30वां बाब, उसकी 3री और 4थी आयत पढ़ेंगे। एहदनाम अव्वल में से अमसाल की किताब उसका 30वां बाब, उसकी 3री और 4थी आयत। ये याका के बेटे अजूर की बातें हैं, और ये लोग भी अपने ज़माने में बड़े दानश्वर गुजरे हैं, और इतने दानश्वर कि उनका कहा हुआ कलाम बाइबल का हिस्सा बन गया। तिलावत करें जी प्लीज़। मैंने हिकमत नहीं सीखी और ना मुझे उस कदूस का इरफान हासिल है। कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चादर में बांधा? किसने ज़मीन की हदूद ठहराई? अगर तू जानता है तो बता, उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। खुदा की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। सो याका का बेटा अजूर क्या कहता है? मैंने हिकमत नहीं सीखी, ना मुझे उस कुदूस का इरफान हासिल है। कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया? किसने पानी को चादर में बांधा? किसने ज़मीन की हदूद ठहराई? अगर तू जानता है तो बता, उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। ये वाला मैंने इसलिए आपके सामने रखा। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जी पुराने नाम में जब बेटे का जिक्र ही नहीं होता है ना जी बात। तो आपको उस खुदा का नाम भी जानना चाहिए, उसके बेटे का भी जानना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं उसको कि वो कौन है। तो मैंने अर्ज किया कि हम बात करेंगे आज बाइबल का खुदा कौन है। दुनिया में बहुत से माबूदों की पूजा की जाती है। हिंदू मत, जैन मत, सिख मत, शंटोइज़म, ताओइज़म, बहुत से इज़म हैं, बहुत से मज़ाहब है दुनिया में। और इसके अलावा बहुत से ऐसे कबायली मज़ाहब भी हैं जिनके लाखों माबूद हैं। हमारे हमसाए मुल्क भारत में कहते हैं कि कमो बेश 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़। और बाज़ का समझ नहीं आती किसको माने किसको ना माने। और आज मैंने कहा हम उस खुदा के बारे में बात करने लगे हैं जो खालक है, जो कायनात का बनाने वाला है। और पिछले दिनों हम बात कर रहे थे यूब की किताब पर। वो कहता है कि खुदा जो है ख्वाब में, रात की रोया में जब लोगों को गहरी नींद आती है तब वो उनके कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है। सो उस खुदा के बारे में बात करने लगे हैं। और वो कहता है अगर तू जानता तो बता दे फिर, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता था उसका नाम क्या है। पता तो वैसे हमें भी नहीं है, आमतौर पर ऐसे ही ना, हम जो मर्जी मुँह में आ कह देते हैं। और पिछले दिनों हम बात कर रहे थे बाइबल की खसूसियात पर, पिछली क्लास में, कि वो कहते हैं अगर कोई नबी मेरे नाम से मुनादी नहीं करता, किसी और मबूद के नाम से मुनादी करता तो कत्ल किया जाए। तो हम क्या करते हैं आपको पता ही है। सो हमने एक हवाला भी शुरू में पढ़ा। वो कहता है मुझे उस कुदूस का इरफान हासिल नहीं है, अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है। तो मैं तरतीब में पहली बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि बाइबल की जो पहली आयत है उसमें सबसे पहले जो खुदा का नाम लिखा गया है वो है एलोहीम। ठीक है जी। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है अबरानी में, बरेशीत बारा एलोहीम एतहा शमाइम व एतहा अर्स। इब्तदा में खुदा ने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया। तो क्या नाम आया जी? बोले एलोहीम। एलोहीम। और मुसाहत तौरात में हम पढ़ रहे थे और मैंने भाइयों को बताया था कि एलोहीम जो है खुदा का नाम, ये नज़म में इस्तेमाल किया जाता है, नसर में नहीं आता, याद रखिए। ठीक है, क्योंकि पैदाइश की किताब का पहला बाब जो है वो
نظم میں لکھا گیا ہے. اور دنیا کا پہلا جو پوئٹ تھا، شاعر تھا آدم، اس نے اپنی بیوی کے لیے بھی بعد میں نظم کہی، لیکن سب سے پہلے اس نے دنیا کی تخلیق کا احوال بیان کرنے کے لیے اس نے پیدائش کی کتاب کا پہلا باب نظم میں لکھا اور اس نے خدا کو الوہیم بیان کیا. دوسرے باب میں جب وہ ڈیٹیل بتا رہا تھا تخلیق کائنات کی، تب اس نے دونوں نام لکھے. ٹھیک ہے، آپ دوسرا باب 7 آیت دیکھ سکتے ہیں، پیدائش کی کتاب دوسرا باب 7 آیت. تو وہ کہتا ہے خداوند خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا. تو خداوند خدا لکھا ہے، اردو میں ترجمہ ہے، تو عبرانی میں لکھا ہے یہوہ الوہیم. یہوہ الوہیم. تو ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ جب ہم دوسری آیت میں پڑھتے ہیں یہوہ الوہیم تو پہلی آیت میں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ابھی میں نے بتایا کہ وہ نظم میں لکھا اس لیے اس نے صرف الوہیم لکھا. لیکن اگر آپ کو واقعی دیکھنا ہے کہ وہاں بھی یہوہ ہی ہونا چاہیے، تو پھر آپ دیکھیں زبور 33 اس کی 6 آیت، پچھلے ایک کلاس میں ہم نے شروع میں یہ والا پڑھا تھا. اور وہاں کیا لکھا ہے؟ بے دوار یہوہ شمائم نائسو بواراخ پیو کال سکام. آسمان یہوہ کے کلام سے بنے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے. تو یہوہ لکھا ہے جی. تو جب ہم کہتے ہیں خدا نے ابتدا میں آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تو وہاں الوہیم ہے، تو زبور کا حوالہ پڑھ لے، وہاں یہوہ لکھا ہوا ہے. ٹینشن مک جائے گی. تو کیا ہوا؟ شروع میں ہم بات کر رہے ہیں بائبل کا خدا کون ہے جی؟ پھر یہوہ الوہیم. یہوہ الوہیم. اور میں نے مساحت توراۃ میں بات کی تھی کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 37ویں باب کی دوسری آیت تک کا جتنا الہام ہے، یہ بزرگ موسیٰ نے ان تختیوں سے نقل کیا تھا جو اس کے آباء و اجداد نے اپنے خاندانی پاسماں اور نسب ناموں کے لیے حالات و واقعات بیان کرنے کے لیے لکھی تھی. اور پہلے جو 5 باب ہیں پیدائش کی کتاب کے، یہ 2 تختیاں ہیں یہ بزرگ آدم نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی. اور اپنی تختیوں میں وہ یہوہ بھی لکھتا ہے اور الوہیم بھی لکھتا ہے. جب انسان کی تخلیق کی بات آتی ہے، ویسے تو کائنات کی تخلیق کے لیے بھی میں نے زبور کا حوالہ دیا کہ یہوہ نے بنایا، پر انسان کی تخلیق کے لیے پیدائش دوسرے باب کی 7 میں کہتا ہے خداوند خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا. تو یہوہ نے یا یہوہ الوہیم نے، اور اس نے اپنا زندگی بخش دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ہے تمہید جس پر ہم شروع میں بات کریں، بات یہوہ یا خدا کے بارے. لیکن بات شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ پھر آگے کیسے بات منتقل ہوئی کہ لوگ اپنے خدا کو جانیں اور اس کا نام لیں. جی پلیز سوال ہے تو کیجیے. سر یہ گاڈ پھر کیسے خدا یا گاڈ تو انگریزی میں ہے نا، خدا فارسی میں، اور گاڈ سے زیادہ میرے خیال سے فارسی جو لفظ ہے اچھا ہے. سر وہ جی اور یہ جو ایل ہے، ایل عبرانی میں. سر یہ بھی نسل میں آپ نے ایل جو ہے نثر میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ایلوہیم نظم میں، اور یہوہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. نسل میں بھی کیونکہ زبور میں نے دکھایا نا، زبور نظم ہے نا، تو زبور میں یہوہ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں ایلوہیم اور یہوہ نظم نثر دونوں میں آتا ہے، پر ایل نثر میں آتا ہے، یا اکیلا نظم میں کہیں تو پھر ایلوہیم آتا ہے عبرانی دستور کے مطابق. اردو میں کیا؟ اردو میں خدا ہم لکھتے ہیں، اور خدا کا مطلب ہے خود آنے والا، اور وہ زندہ ہے، آتا ہے، وہ ہر جگہ ہے جہاں اس کے لوگ ہیں وہ آتا ہے. اور زبور 139 میں زبور میں کہتا ہے میں پاتال میں چلا جاؤں تو وہاں بھی ہے، صبح کے پار لگا کر اٹھ جاؤں تو سمندر پار بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آگے ہم ابھی چلیں گے، دیکھیں گے کہ کیسے یہ نام آگے آیا اور کیسے وہ بھول گئے بعد میں. آج اگر کوئی یہوہ کا نام لیتا ہے تو ہم تو اسے یہوہ کا گواہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اور نام لیتا ہے تو ہم کچھ کہتے ہی نہیں اسے. آگے ہم چلیں گے کہ آدم جب عدن میں تھا تو وہ یہوہ کو جانتا تھا، اور خدا نے اس کو اپنی صورت پر پیدا کیا تھا. بعد میں جب وہ باغ عدن سے باہر آ گیا تو ضرور وہ شخصی طور پر یہوہ کا نام لیتا ہوگا، لیکن ہم آگے دیکھیں گے جس سے یہ ثابت بات ہو جاتی ہے. جب آدم باغ عدن سے باہر نکلا تھا تو میں نے مساحت توراۃ میں بتایا کہ یہ سن ہے 4000 نہیں، 4004 قبل مسیح. 4004 قبل مسیح میں
आदम बागेदन से बाहर आया था देश निकाले की वजह से, तो उसके 130 साल बाद 3874 कबल मसीह में जब आदम 130 साल का था तो हाबल के एवज खुदा ने उसे एक और बेटा दिया जिसका नाम सेत रखा गया। आदम के देश निकाले के बाद की तफसील बाइबल नहीं बताती कि कायन कब पैदा हुआ, हाबल कब पैदा हुआ, लेकिन हाबल के बाद जब सेत पैदा हुआ तो बाइबल कहती है आदम 130 साल का था, तो इस एतबार से तब उसकी उम्र 130 साल थी और सन था 3874 कबल मसीह। तो 3874 कबल मसीह में जब आदम 130 साल का था तो सेत पैदा हुआ, ठीक है जी। उसके बाद सेत 105 साल का था और ये सन बनता है 3769 कबल मसीह। तो 3769 कबल मसीह में जब सेत 105 साल का था तो उससे अनूस पैदा हुआ, आदम का पोता अनूस, ठीक है। तो अनूस की पैदाइश के बाद लिखा है लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। आप लिखना चाहें वाला तो लिख सकते हैं, पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब उसकी 6ठी आयत। और अब्रानी में लिखा है अज़हो खल लिक्रो बाशेम यहोवा, और तर्जमा है तब यहोवा के नाम से पुकारना शुरू हुआ, वो यहोवा के नारे लगाने लगे, ठीक है। पर हमने अपना तर्जमा किया उसे वाज़ेह करने के लिए कि यहोवा के नाम से दुआ करने लगे। क्यों? क्योंकि अब्रानी में दुआ करने का मतलब है यहोवा को पुकारना। कभी आप एलिया का और बाल के नबियों का वाकया पढ़ें बाइबल में से, तो एलिया ने उन्हें चैलेंज किया और हमारे तर्जुमे में लिखा है कि उसने कहा कि तुम अपने मबूद से दुआ करो। तो अब्रानी में है उसने कहा तुम अपने मबूद का नाम लेकर आवाज बुलंद करो, पुकारो। तो दुआ का मतलब है, पहला मतलब जो शुरू में आता है कि खुदा को उसके नाम से पुकारना। तो हम क्या समझते हैं दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना, ऐसा नहीं है जी। इब्रानी में हम जानते नहीं है तो बातें क्या करेंगे, ठीक है जी। तो अभी मैंने अब्रानी की ये आयत पढ़ी है, पैदाइश 5वें बाब की 6ठी आयत। वो कहता है अज़हो खल लिक्रो बाशेम यहोवा, तब यहोवा के नाम से पुकारना शुरू हुआ। और हमने तर्जुमा किया तब लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करें। तो कब हुआ जी ये? जब सेत का बेटा पैदा हुआ, ठीक है जी। और इस तरह से 3769 में जब अनूस पैदा हुआ उस वक्त आदम की उम्र 235 साल हो गई थी। 130 साल का था जब सेत पैदा हुआ, तो सेत जब 105 साल का था अनूस पैदा हुआ। इस तरह अनूस की पैदाइश के वक्त बुजुर्ग आदम की उम्र 235 साल थी। तो आदम की उम्र के 235वें साल में यहोवा का नाम पुकारना शुरू हुआ या यहोवा के नाम से दुआ करना शुरू हुआ। वाज़ेह जी मेरी बात? बोलिए जी सर। और अगला बयान है पैदाइश की किताब का कि उसके बाद सेत की पैदाइश के बाद आदम 800 साल तक, यानी सेत जब पैदा हुआ उसकी उम्र 130 साल थी, उसके बाद 800 साल और जीता रहा। तो 3074 कबल मसीह में आदम मर गया। पैदाइश की किताब उसका 5वां बाब उसकी 4थी और 5वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं कि आदम 930 साल की उम्र में मरा। और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये बनता है 3074 कबल मसीह। सो 235 साल का था आदम जब उसकी जिंदगी में उसकी औलाद यहोवा का नाम लेकर दुआ कर रही थी। उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसके पोते भी। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम बात कर रहे थे फ्राइडे में मसाहत तौरात पर, तो मैं कह रहा था कि नूह के ईमान पर हमने बात की। वो वीडियो कुछ दिनों में हम अपलोड करेंगे कि मेरे ख्याल से नूह अब्राहम से ज़्यादा बड़ा ईमानदार था। अब्राहम ने कितने साल इंतजार किया कि खुदा मुझे बेटा देगा? 10-15 साल, ठीक है जी। नूह ने 120 साल इंतजार किया कि बारिश होगी। बड़ा ईमान हो गया कि नहीं? इब्राहिम का सारा खाना नहीं बचा, इसहाक बचा, लेकिन इस्माइल का क्या कहेंगे? नहीं बचा, यानी उस कैटेगरी में नहीं आता। और कुतुका के औलाद नहीं। और मैं बता रहा था क्यों ऐसा हुआ। नूह का बाप
ईमानदार था, उसने उसे तरबियत दी, उसने उसका नाम नूह रखा कि ये हमें मशक्कत आज़ादी देगा। और 480 साल तक उसने नूह की परवरिश की, और 480 साल में खुदा ने उसको बुलाया। क्यों बुलाया? नूह मर्द रास्तबाज था, नूह अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था, नूह खुदा के साथ चलता रहा। फिर लिखा है नूह खुदा की नज़र में मकबूल हुआ। नूह रास्तबाज था, उसकी बीवी भी। और मैं भाइयों को कह रहा था कि अगली मिसाल तौरात की क्लास में उसका नाम भी बताऊंगा और बताऊंगा क्यों उसकी बीवी बनी थी। बीवी भी रास्तबाज चले मिल गई, बेटे भी रास्तबाज चले, उसने तरबियत की होगी, लेकिन बहुएं भी रास्तबाज, ये कहां से लेके आएंगे? है ना, है नहीं? डिटेल आप उस वीडियो में देख सकेंगे, इसलिए बच गया। तो आज हम चाहते हैं जी बचें, नहीं बच सकते जी। ठीक है, खैर आते हैं वापस। सो आदम की हीने हयात में लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। और जरूर आप मेरी बात का यकीन कर सकते हैं कि आदम ने उन्हें सिखाया होगा। क्या क्या? आदम ने सेत को सिखाया, सेत ने अपने बच्चों को सिखाया, या डायरेक्ट आदम भी अपने पोतों को सिखा सकता है। हम सिखाते हैं पोतों को कि हमारे खुदा का नाम क्या है, हमें तो आपकी खुद नहीं आता होता। सो आप कह सकते हैं कि नस्ल इंसानी को पहली पुश्त को कह लें जो आगे इबादत में आई। वैसे तो पहली पुश्त हाबल से शुरू हो जाती है, लेकिन हाबल तो मर गया, सेत आ गया, सेत से शुरू हो गई, लेकिन फिर आगे बात गई। तो पहली पुश्त ही आप कह सकते हैं। इबादत का जो तरीक़ेकार था, हम इसलिए इबादत करते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता कि हम जानते नहीं अपने खुदा को। तो पहला तरीक़ेकार क्या था जी? यहोवा को पुकारना। कुर्बानियाँ बाद की बात है, सजदे बाद की बात है, पहले नाम से वाकिफ तो होना है। जी सवाल मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब वो तरतीब से हिस्ट्री आपके सामने रखूं कि तूफान से पहले तक भी और तूफान के बाद भी लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करते थे। और अब्रानी की क्लास में हमने बातें की हुई हैं, वैसे तो वीडियो की मौजूद है, आप देख सकते हैं कि बाइबल का खुदा जो है उसकी ज़ुबान अब्रानी है, फरिश्तों की ज़ुबान अब्रानी है, आदम की ज़ुबान, नबियों की ज़ुबान अब्रानी थी। अगर हम चाहते हैं हमारी सुनी जाए तो फिर हमें अब्रानी सीखनी चाहिए। जी सवाल? अगर सवाल नहीं है तो आगे चलेंगे। ये हवाला आप लिखिएगा, पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब, उसकी 6 से 8वीं आयत। ये काफ़ी बीच में गैप है, ये हिस्ट्री बाइबल ने नहीं लिखी, खुदा की मसलहत होगी कोई। तो हमने बातें की हुई हैं मसात तौरात में कि कितना गैप आता है आदम की मौत से तूफान नूह तक। तो आप ऐसा समझे कि जब आदम मरा तो उसकी उम्र 930 साल थी। आदम से 126 साल बाद नूह पैदा हुआ। कितने हो गए? 930 जमा 126। और उसके बाद नूह 600 साल का था जब तूफान आया। जी कितने हो गए? 1056 साल। 1056 में नूह पैदा हुआ, 600 और गिन लें, 1656 साल आदम की मौत के बाद तूफान आया। तो आदम के मरने के बाद, आप कह लें आदम के मरने के बाद नूह के तूफान तक का जो पीरियड है जिसमें जब्बार आ गए थे, हमने ये बातें भी की हुई हैं, तब लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करना छोड़ गए थे। नूह ही जानता था, और नूह जानता था तो हमने बातें की हुई हैं कि 2 तख्तियाँ जो थी 5 बाब तक ये आदम ने लिखी थी, और 6ठे बाब से, बल्कि 5वें बाब की आखिरी आयतों से दूसरी तीसरी तख्ती शुरू हो जाती है जो नूह की है। तो नूह ने अपनी तख्ती में खुदा का नाम यहोवा लिखा था, जो अभी मैंने आपको हवाला बताया, और वहाँ लिखा है बताया 6ठे बाब की 6ठी आयत से, और खुदावा ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है। तो बयाने में लिखे, वहाँ लिखा है यहोवा ने देखा, तो उसने अपनी तख्ती पर यहोवा लिखा था, और यहोवा मलूल हो गया था दुनिया को बनाने से। ठीक है। और उसके बाद तूफान का वाक़या है, हम मसात तौरात में वीडियो बनाएंगे कुछ दिनों में। तो उसके बाद जब वो कश्ती से बाहर आया तब भी उसने पहली कुर्बानी का जो बाइबल में जिक्र है हाबल के बाद, या दूसरी दुनिया नूह के बाद आ गई थी, वो नूह ने चढ़ाई थी। और किसके नाम पे चढ़ाई थी? पहली बात हमने की यहोवा का नाम लेकर दुआ करते थे, अब यहोवा के नाम से कुर्बानी भी चढ़ाई गई है। पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब, उसकी 20वीं और 21वीं आयत है। उस वक्त का बयान जब नूह कश्ती से अपने खानदान समेत बाहर आया था। तो लिखा है तब नूह ने खुदावंद यानी यहोवा के लिए एक मज़बा बनाया, और सब पाक चुपाइयों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बे पर सोखती कुर्बानियाँ चढ़ाईं, और खुदावंद यानी यहोवा ने उनकी राहत अंगेज़ खुशबू ली। यहोवा, दुआ उसके नाम से, कुर्बानी उसके नाम से। उसके बाद
उसने अपने बेटे के हक में दुआए खैर की बुजुर्ग नूह ने। पैदाइश की किताब उसका नवा बाब उसकी 26वीं आयत में वो कहता है खुदामंद यानी यहोवा का खुदा अलोहीम मुबारक हो। ठीक है जी, खुदामंद यानी यहोवा, सेम का खुदा मुबारक हो। यहोवा अलोहीम दोनों नाम उसने लिखे नूह ने। सो तूफान से पहले की दुनिया में भी यहोवा अलोहीम था, तूफान के बाद की दुनिया में भी यहोवा अलोहीम। उसके बाद क्या हुआ, नस्ल आगे गई तो बड़ा बेटा जो साम था या सिम था, उससे एक शख्स पैदा हुआ, बड़ा मशहूर शख्स तारे, बुजुर्ग तारे, जो अब्राहम का बाप था। ठीक है, और हमारी दुनिया में मशहूर है कि अब्राहम को बुलाहट हुई थी खुदा की कि तू अपने खानदान को छोड़कर कनान में आ जा। ऐसा नहीं है जी, अपनी तारीफ ठीक कीजिए। उसके बाप को बुलाहट हुई थी तारे को कि कसदियों के ओर से, हम उर पढ़ते हैं उर्दू में, अफगानी में उर है, कसदियों के ओर से निकल और कनान में आ। और उन्होंने 1000 किलोमीटर का सफर किया ओर से लेकर हारान तक और वहां स्टे किया। वहां बुजुर्ग तारे वफात पा गया। ठीक है जी, और उसका एक बेटा हारान पहले ही मर चुका था और उसका बेटा था लूत। तो अब लूत बचा और तारे का बेटा नहूर बचा और उसकी बीवी बची और अब्राम बचा और उसकी बीवी सारी और फिर दोबारा वहां हरान में अलग से अब्राहम को बुलाहट हुई, अपने वतन और नातेदारों को छोड़कर कनान में जाओ। हम इस पे बात करते, पिछली हम छोड़ी जाते। ठीक है, तारे कनान में आ नहीं गए, तो तारे हरान तक आए थे, वहां वो मर गया। तो अब क्या हुआ, हरान से फिर अब्राहम अपने खानदान समेत निकला। तो लूत ने भी अपने चाचे के साथ जाना पसंद किया, ताए के साथ नहीं जाना चाहा, वो भी वह चाचा ही था, नूर भी उसका। तो एक चाचे के साथ नहीं जाना चाहा तो दूसरे चाचे के साथ वो भी, मैं भी जाना है। तो लूत भी, अब्राहम को बुलाहट हुई थी तो लूत को तो नहीं हुई थी, लेकिन लूत भी उसके साथ आ गया और उन्होंने हरान से 500 किलोमीटर और सफर किया कनान तक आने के लिए। ठीक है, तो मैं ये इसलिए तारीख आपके सामने रख रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं खुदा ने कहा जी मूसा से कि मैं अब्राहम पर बतौर कादर मुतलक ज़ाहिर हुआ हूं, उनको यहोवा नहीं बताया, मैं तुझे बता रहा हूं। तो अभी मैं बताऊंगा कि अब्राहम का नौकर भी यहोवा जानता था। अगर आपने वो मामला हल करना है कि खुदा ने क्यों ये कहा, तो फिर जाएं खुदा के पास, पूछे जाकर। लेकिन बाइबल की तरीक को मेहरबानी से खराब मत कीजिएगा, वो उनको जानती नहीं थी यहोवा को। तो अभी मैंने बताया जी नूह भी जानता था, तो अब्राहम क्यों नहीं जानता जी, तारे भी जानता था। सो आइए हम आगे चलते हैं। और जब वो वहां पर पहुंचे, कनान में आ गए, तो उसके बाद बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनमें हम पढ़ सकते हैं कि जो अब्राहम था उसने किसके नाम से दुआ की या कुर्बानियाँ चढ़ाई। यहोवा, ये तो मशहूर है ना बात। हाँ, तो यही क्या कहते यहोवा ने कहा ना उसने, और भी बातें हुई। तो एक वाक़या सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब उसकी 22वीं से 23वीं आयत है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पैदाइश की किताब 14वां बाब 22वीं 23वीं आयत। ये उस वक्त का बयान है जब उसका भतीजा लूत असीरों के साथ चला गया था, हमला हो गया था सदूम और मूरा पर, बादशाह असीर हो गए, वो भी असीर हो के चला गया। तो अब्राहम उस वक्त तक था, तो अब्राहम उसे छुड़ाने के लिए गया। तो यहाँ लिखा है, मैं जो मैंने आपको हवाला बताया उसमें आप पढ़ सकते हैं, बाद में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ तो कहता है मैंने खुदामंद खुदा ताला यहोवा एल अलियोन, अब्राहम कह रहे हैं मैंने खुदामंद खुदा ताला यहोवा एल अलियोन आसमान और ज़मीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज़ दूंगा, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने अब्राहम को दौलतमंद बना दिया। ये कब की बात है? जब उनको आज़ाद करा के ले आया था, सबको, बादशाहों को भी, अपने भतीजे को भी। तो उन्होंने उसे कुछ गिफ्ट देना चाहा, नजराना देना चाहा, जो बादशाह थे, जो आज़ाद हो गए थे। तो उसने क्या कहा जी, मैंने यहोवा एल अलियोन की आसमान और ज़मीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं तेरे कुछ नहीं लगा, मेरे पास यहोवा ही काफ़ी है। तो गैरों के सामने वो कह रहा था मेरा खुदा कौन है? यहोवा। ठीक है जी। उसके बाद अगला वाक्य है
पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब, ये 14वें बाब का वाक़या था, 15वां बाब पैदाइश की किताब का, उसकी पहली और दूसरी आयत। और ये वो वक्त है जब खुदा अब्राम से मुखातब हुआ और लिखा है कि इन बातों के बाद खुदावंद यानी यहोवा का कलाम अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ, तू कुछ ना लिया, मैं तेरा अजर। जैसे खुदा ने लावियों को कहा कि लावियों को कनान में कोई मिरास नहीं मिलने वाली, उनकी मिरास मैं हूँ, तो अब्राहम को कहा मैं हूँ जी सब कुछ। अभी हम ज़बूर 23 पर बात कर रहे थे, वो कहता है यहोवा मेरा जुबान है, तो हमारे तर्जुमे में है हमें मुझे कोई कमी ना होगी। वो कहता है कोई कमी नहीं है, होगी तो बात की बात है, कोई कमी नहीं। ठीक है, तो खुदा क्या कह रहा है जी, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। अब्राहम ने कहा, ए खुदावंद खुदा अदोनाय यहोवा, यहाँ यहोवा एलोहीम नहीं है, यहाँ अदोनाय यहोवा, लेकिन एक ही बात, अदोनाय यहोवा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद मरा जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की एलीअज़र है टेंशन। तो यहां से बात शुरू हो गई और पैदाइश की किताब में पढ़े तो जब वो कनान में पहुंचा था, ये बातें जो हो रही हैं अभी, तब अब्राम की उम्र 75 साल थी। तो कह रहा मेरे घर का कोई वारिस ही नहीं है, ये दमिश्की एलीअज़र मेरा खादम। और एक मौका पर उसने कहा चले यही जीता रहे, नहीं औलाद मिलती थी। और उसके बाद क्या हुआ, अगला वाक्य हम पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब, उसकी 17 आयत से 19 आयत तक, ये अगला हिस्सा है। ये उस वक्त का वाक्य है जब जो पहले मैंने बयान पढ़ा है उससे 24 साल गुजर चुके हैं, बीच में इस्माइल आ गया था, अब्राहम ठहरा नहीं। ठीक है जी, तो अगला वाक्य है जब 24 साल गुजर गए हैं, इस्माइल पैदा हो चुका है। तो 18वां बाब उसकी 17 से 19 आयत में पढ़ने लगा हूं आपके लिए। और खुदावंद यानी यहोवा ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं। ठीक है जी, और लिखा है अब्राहम से तो यकीनन एक बहुत बड़ी और ज़बरदस्त कौम पैदा होगी और ज़मीन की सब कौमें उसके वसीले से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद यानी यहोवा की राह में कायम रहेंगे। खुदा क्या कह रहा है, अब्राहम अपनी औलाद को नसीहत करेगा, किसकी राह पर कायम रहेगा, यहोवा की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद यहोवा ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे पूरा करें। इसलिए वो सदूम को देखने जा रहा था, पर रास्ते में उससे मुलाकात करने के लिए रुक गया कि ना गल करके जाना है। और फिर क्या हुआ आगे देखिए। और जैसे मैंने भी बात की कि अब्राहम का तो नौकर भी यहोवा को जानता था। जरा हवाला देखिए, पैदाइश 24 बाब पहली से 4 आयत। और ये वो वाकया है जब अब्राहम ने अपने नौकर को, खादम को पाबंद किया कि मेरे बेटे के लिए कोई गैर कौम की बीवी ना लेके आना, और कसम दी किसकी, यहोवा की। आई देखिए लिखा है, और अब्राहम ने जो बात की उसने कहा मैं तो इसे जिंदा खुदावंद लिखा है, जिंदा खुदावंद यहोवा की जो जमीन व आसमान का खुदा यानी एलोहीम है कसम ले रहा हूं। तो नौकर से भी यहोवा के नाम पे कसम ली है। ये नहीं कि नौकर जिस मबूद को मानता है उसकी कसम, नहीं जी, इब्राहिम का नौकर तो यहोवा ने मानेगा जी, किसी और को क्यों मानेगा जी। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ, अगला वाक्य आता है पैदाइश 24 बाब और उसकी 11वीं से 14वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। जब उसने उसको अपने रिश्तेदारों में भेजा कि जाओ मेरे बेटे के लिए बीवी लेके आओ, तो उसके नौकर ने यहोवा से दुआ की, है ना जी बात। एलीअज़र ने यहोवा से दुआ की, ये मैंने अभी हवाला आपको बताया, पैदाइश 24 बाब 11वीं से 14वीं आयत में आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसने क्या दुआ की कि मैं जिस लड़की से कहूं कि मुझे पानी पिला, वो कहेगी मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला दूंगा, तो वो वही हो जिसको तूने मेरे बालक के लिए चुना हुआ है। ये दुआ उसने की यहोवा से, और आगे मामला ही और हो गया, क्योंकि नौकर जानता है यहोवा को, तो रिबका भी जानती है। रिबका क्योंकि तारे जानता था ना, तो नूर भी जानता था, नूर की बीवी जानती थी।
اور یہ نحور کی اولاد میں سے تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر لکھا ہے اگلا حوالہ پیدائش 24 باب اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں اگلی بات ہے. جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا جو اس نے دعا کی تھی پوری ہونے کا وقت آ گیا تو لکھا ہے ربکا کے جواب کے بعد اس نے کیا کیا؟ یہوہ کو سجدہ کیا ایلیعزر نے اور کہا کہ یہوہ الوہیم ابراہم کا خدا مبارک ہو. ایلیعزر نے کہا کیونکہ جو اس نے کہا ایسے پورا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ربکا بھی اور اس کا خاندان بھی یہوہ کو جانتا تھا. پیدائش کی کتاب اس کا 24واں باب اس کی 31ویں آیت آپ لکھ سکتے ہیں. جب وہ سارے واقف ہو گئے کہ ہمارے فیملی سے بندہ آیا جی, ٹھیک ہے جی, اس کا ابراہم کا خادم ہے, تو اس کے آؤ جی اندر چلو. تو اس کو خوب انہوں نے سیوا کی. تو اس نے کہا جی پہلو جی میں کام آیا پہلو گل کر لیں, جی تم مان لو تو ٹھیک ہے, پھر تیری خدمت لے لاں گے تو میں واپس جا رہا. تو پیدائش 24 باب 31 آیت کہتی ہے انہوں نے کہا لابن نے تو جو یہوہ کی طرف سے مبارک ہے اندر چل, باہر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے تیرے گھر کو اور اونٹوں کے لیے بھی جگہ کو تیار کر دیا ہے. لابن کہہ رہا ہے یہوہ کی طرف سے مبارک ہے اندر چل, ایسے کر دے. اور وہ پھر احوال بتاتا ہے اور پیدائش 24 باب 35 آیت میں وہ کہتا ہے ایلیعزر لابن سے اس کی فیملی سے کہہ رہا ہے یہوہ نے میرے آقا کو بڑی برکت دی. یہوہ کہہ رہا بات ہے یہوہ نے میرے آقا کو بڑی برکت دی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اس سے کہا تھوڑے دن رکو, ہم ذرا اپنی بیٹی کو رخصت کریں گے, تو رسومات ہیں معاشرتی جیسے بھی ہے. تو اس نے کہا اگر تمہاری یہاں ہے تو پھر تم جانے دو جی ہمیں. اس نے وہ زیور دے دیا. تو اگلا واقعہ کہتا ہے پیدائش کی کتاب اس کا 24واں باب 40ویں آیت. تب اس نے مجھ سے کہا خداوند یعنی یہوہ جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا اور تیرا ساتھ مبارک کرے گا, تو میرے رشتہ داروں اور میرے باپ کے خاندان سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا. وہ بتا رہا ہے انہیں کہ میرا سفر مبارک رہنے دو جی. جب میرے مالک نے مجھے بھیجا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ تیرا سفر یہوہ مبارک کرے گا. ہر بات میں یہوہ, ہر بات میں یہوہ, ہر بات میں یہوہ. ٹھیک ہے جی. اور آگے اگلا جواب آتا ہے بڑا خوبصورت جواب پیدائش 24واں باب اس کی 50ویں سے 52 آیت تک. پیدائش 24 50 سے 52 وہ کہتا ہے تب لابن اور بیتویل نے یعنی لابن بیٹا ہے, بیتویل باپ ہے ربکا کا, اور لابن اس کا بھائی ہے, جواب دیا کہ یہ بات یہوہ کی طرف سے ہوئی ہے, ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے. دیکھ ربکا تیرے سامنے موجود ہے, اسے لے جا اور جا اور یہوہ کے قول کے مطابق اپنے آقا یعنی ابراہم کے بیٹے سے اسے بیاہ دے. جب ابراہم کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر یہوہ کو سجدہ کیا. کیسی بات ہے, انہوں نے کہا یہوہ نہیں گل ہے جی, ہوں جاؤ جی. ایمان سے ایمان یہوہ پر. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد کیا ہوا, میں نے کہا کہ ربکا بھی جانتی تھی. ابھی جب اس کو پانی پلایا گیا ایلیعزر کو اور اونٹوں کو تب بھی بات ہوئی, لیکن اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شادی ہو گئی لیکن وہ ابھی بھانج تھی. تو اسحاق تو دعا کرتا ہوگا لیکن وہ خود گئی یہوہ کے پاس. اور یہ حوالہ پیدائش کی کتاب اس کا 25واں باب اس کی 22ویں سے 23ویں آیت لکھا ہے. اور اس سے پہلے ایک اور بات ہے کہ جو پیدائش 25 باب کی 21ویں آیت میں لکھی ہے. اور پہلے اسحاق نے دعا کی تھی اپنی بیوی کے لیے, پھر وہ خود بھی گئی تھی, لیکن پہلے وہ والا ہم دیکھتے ہیں. پیدائش 25 باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے یہوہ سے دعا کی کیونکہ وہ بھانج تھی, اور یہوہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی. یہوہ نے قبول کی, یہوہ سے دعا کی. اور اگلی بات جو پوچھنے گئی تھی پیدائش 25 باب کی 22ویں آیت سے 23ویں آیت تک وہ لکھا ہے اور ربکا یہوہ سے پوچھنے گئی, یہوہ نے اس سے کہا 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے, اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زور آور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. یہوہ نے بتایا. ہم پوچھتے ہیں یہوہ سے, ہمیں پتہ ہی نہیں یہوہ کیا. ٹھیک ہے جی. سو اگلی بات پہ آنے سے پہلے ابھی ہم ابراہم کی بات کر رہے تھے, ابھی اسحاق کی بات کریں گے, ترتیب سے ہم آگے جائیں گے اور دیکھیں گے کیسے کیسے یہوہ کی
बातें हुई, कैसे वो काम करता रहा। लेकिन अगली बात में आने से पहले सवाल तो कीजिए। ਸਰ ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਜਦੋਂ ਇਸਮਾਈਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ नहीं, जब वो कनान में आया था। ਤੇ ਉਹਦੇ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸਮਾਈਲ पैदा ਹੋਇਆ ਸੀ। इसहाक 25 साल बाद पैदा हुआ, 24 साल बाद उसको इसहाक की पैदाइश की खुशखबरी मिली। ਯਾਨੀ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ। हाँ जी, इसहाक की। ਇਸਹਾਕ की। हाँ जी, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ 99 ਇਅਰਸ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ 99 ये हो गए जब वो था, जब इसहाक की खुशखबरी मिली, और इस्माइल से पहले पैदा हो चुका था कुछ साल। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। हाँ, जब ये कहा गया कि वो, उसने कहा मैं अगले साल इसी मुअय्यन वक्त पर दोबारा आऊंगा तो बेटा हो जाएगा, तो साल बाद इसहाक पैदा हुआ था, तब वो पूरे 100 साल का हो गया। और उससे पहले कुछ साल पहले इस्माइल पैदा हो चुका था। और जब वो पैदा हुआ तो उस वक्त हाजरा उसके बाद इसहाक को और सारा को हकीर जानने लगी थी, ताने भी मारते, सब बड़ी बातें। खैर, जिस सवाल प्लीज जो बातें अभी हम करें, तो अगला बयान है कि फिर वो इसहाक भी ऐसे ही सब कुछ कर रहा है जैसे पहले था, यहोवा के नाम पे कुर्बानियाँ। पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब उसकी 23वीं से 25वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं कि इसहाक ने वहाँ मजबा बनाया, वो बीर सभा में चला गया, वहाँ मजबा बनाया और यहोवा से दुआ की और अपना डेरा वहीं लगा लिया। यहोवा से दुआ की, इसहाक ने भी, सारे ऐसे ही करे। उस ज़माने में शुरू में लोग, ज़ाहिर है जो खुदा के लोग होते हैं उनको पसंद नहीं करते। हम बात कर रहे थे हम साथ तौरात में कि अब्राहम को उन्होंने कहा तू ऐसे ही जगह ले ले अपने मुर्दे को दफन करने के लिए, तू हमारे दरमियान में एलोहीम का शहज़ादा है। पहले नहीं जानते थे, फिर पता चला कि एलोहीम का शहज़ादा है। तो इसहाक को भी इतना नहीं पहले कुछ समझते थे, पर जब यहोवा ने बरकत दी तो उन्होंने क्या कहा, जरा देखिएगा। पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब उसकी 28वीं और 29वीं आयत में लिखा है, जुगाड़ का बादशाह अबीमेलेक और उसका सिपा सलार फीकोल भी यहोवा से वाकिफ थे और उन्होंने इसहाक से कहा, जरा सुनिए, हमने खूब सफाई से देखा कि यहोवा तेरे साथ है, क्योंकि तू अब यहोवा की तरफ से मुबारक है। और फिर अगली बात उन्होंने कहा, अब जरा हमारे साथ आप आराम से रहना, क्योंकि यहोवा ने तुझे बरकत दी है, जो कुछ हमने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया हमसे बदला मत लेना, क्योंकि यहोवा तेरे साथ। ਸਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ। ये बादशाह थे, जुगाड़ का बादशाह अबीमेलेक। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। नस्ल ये दूसरे ही हैं, आप ऐसे जैसे समझे कि जैसे एक सेम की औलाद है, बाकी याफत या दूसरे। लेकिन चूंकि अब्राहम रहता है, इसहाक रहता है और उनके लोग, वो उसके नौकर भी, अब्राहम की फौज भी, सारे यहोवा से वाकिफ है, इसलिए मकामी लोग भी अब वाकिफ हो गए यहोवा से। हमारे यहाँ रहने से तो कोई हमारे खुदा से वाकिफ नहीं हो, क्योंकि हम खुद वाकिफ नहीं हो। ऐसा नहीं, जब से पाकिस्तान बना उससे पहले से हम कहते ही हैं, पर हम जानते ही होगा तो मुश्किल आ जाएगी। ये तो हम कह देते हैं, किसी का शेर है जी, एक यही पहचान थी अपनी, शायद अगर मुझे सही शेर याद है, एक यही पहचान थी अपनी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी थे, मैं पाकिस्तान से पहले भी। हाँ थे, पर पाकिस्तान से पहले, और अब हम जानते हैं अपने खुदा को जिसकी वजह से हम हैं यहाँ। खैर, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ जी कि इसहाक के बाद क्या है, याकूब भी यहोवा को जानता था। ठीक है जी, पैदाइश हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, मैं हवाले बता रहा हूँ, आप लिखना चाहते लिख सकते हैं। याकूब भी जानता था, पैदाइश की किताब 27 बाब 20 आयत। और याकूब की बीवियाँ भी जानती थी, लिया भी जानती थी, राखल भी जानती थी, उसका जो सुसर था, मामू सुसर, वो भी जानता था। जब वो आया तो उसने कहा, हमने खूब देखा है कि यहोवा ने तुझे बरकत दी है, तेरी वजह से यहोवा ने हमें भी बरकत दे दी। अब मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, बीच बात पोस्ट डिटेल हमने बात की, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। और फिर क्या हुआ, जब मूसा का ज़माना आया तो मूसा भी जानता था। ठीक है जी, बेशक हम ये कहते हैं, खुदा ने उसे कहा कि मैं अब्राहम पर कादर मुतलक के तौर पर ज़ाहिर हुआ हूँ। और उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मैं जो सू हूँ अहैया, एशर अहैया। पर उससे अगली आयत में वो उसने साफ कर दिया। लोग कई गैर मसीह इतराज़ करते हैं, जी ये क्या नाम हुआ, अहैया एशर अहैया, आई एम वाट आई एम, मैं जो हूँ, ये क्या बात हुई? तो मैं कहा, भाई ये आगे भी पढ़ लो। आगे उसने क्या कहा, अनी यहोवा, मैं यहोवा हूँ। टेंशन मुक जाएगी तेरी। ठीक है,
बात तो ये भी वही है कि मैं जो हूँ यहोवा ही हूँ, लेकिन नहीं आपको समझ आती तो आगे देख लें खुदा कौन सा कोई एक बात कह के बाद में मुकर जाता है या कुछ और कह देता है। तो उसने अगले हिस्से में कहा अनी यहोवा, मैं यहोवा हूँ। तो वो लोग जो कहते हैं जी कि पहला बंदा था, पीछे मैंने कितनी लाइन लगा दी आपके सामने कि सारे यहोवा को जानते थे। बहुत सी बातें अभी मैं और भी कर सकता हूँ उन लोगों के बारे में जो जानते थे। खैर, तो मूसा का हम बयान पढ़ते हैं जी। ये है खरूज की किताब, उसका 15वां बाब, उसकी पहली आयत के दूसरे हिस्से से तीसरी आयत तक की है। ये किसी ने इसको नज़मिया उर्दू नज़म में भी डाला है और नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने इस कवाली को गाया। तो वो गीत है जी, असल में नज़म है जिसको उन्होंने कवाली की शक्ल में गा दिया या बनाया किसी ने। तो वो कहता है मैं यहोवा की सना गाऊंगा क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ, उसने घोड़े को सवार समेत समुद्र में डाल दिया। खुदावंदी यहोवा मेरा जोर और मेरा राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा, वही मेरा खुदा है, मैं उसकी बुराई करूंगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावंद यानी यहोवा साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। ठीक है जी, सवाल है तो कीजिए। और अगला बयान जो है वो उसकी तारीफ में अगली बात करता है 15वें बाब की 11वीं आयत में। ये हमने पहली 3 आयतें देखी, 15वें बाब में 11वीं आयत में वो कहता है माबूदों में ए यहोवा तेरी मानद कौन है? कौन है जो तेरी मानद अपने तकद्दुस के बैस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिबे करामात है? कोई नहीं। दुनिया के माबूद सब महज बुत हैं, लेकिन हमारा खुदा जिंदा भी है, बोलता भी है। यहोवा उसका नाम है, और कोई नाम नहीं। ठीक है, हम जो मर्जी लेते गए, पर वो कहता है जी साहिबे करामात है। ये सवाल। और मैं भी जिक्र कर रहा था क्लास में पिछली में कि यूना भी जानता था, वो डूब रहा है, बल वो सोया हुआ है, डूब गए सारे। उन्होंने कहा कि अपने अपने मबूद को याद करो, तुम भी कर लो। तू कौन है? उसने कहा मैं अफगानी हूँ और आसमान के खुदा यहोवा से डरता हूँ, उसका नबी हूँ। तो क्या होगा? उन्होंने कहा जी मुझे छोड़ दो तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा खुदा के नबी ने क्यों छोड़ दिए? तो यहोवा का नबी है, वो यहोवा को जानते थे और डर गए। पर जब कुछ ना बना तो फिर उन्होंने फेंक दिया। बाद में वो तो मछली के पेट में चला गया। जब वो किनारे पे उतरे, यूना की किताब पढ़े तो वहां लिखा है तो उन्होंने यहोवा के नाम पे कुर्बानियां चढ़ाई, गैरों ने। क्यों? क्योंकि यहोवा ने हमारी जान बचा दी है जी। ठीक है जी, आगे चलेंगे। बाबल की गुलामी से जब वो वापस लौटे थे, और बड़ी मशहूर ये बात है जो काफ़ी गलतुलाम भी है, लोग कहते हैं कि बाबल की गुलामी से वापस आने के बाद उन्होंने यहोवा की बजाय अदोनाय कहना शुरू कर दिया था। हाँ ओके ठीक है, लिखते यहोवा हैं, पढ़ते अदोनाय हैं, कातब ऐसा करते रहे। लेकिन याद रखें कि अदोनाय बाबल की गुलामी से पहले भी कहते थे। ये अगर कोई गलती पे है तो अपनी गलती ठीक कर सकता है। अगर आप कभी ज़बूर 110 पढ़ें तो वहां लिखा है यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा तू मेरी दैनी तरफ बैठ। तो बाबल की गुलामी से पहले की बात है ना। दाऊद क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? तो वो अदोनाय वहां लिखा है, मेरा खुदावन। लेकिन ये है कि बाबल की गुलामी के बाद, ये मैं एक और बात की वजाहत करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं तब उन्होंने यहोवा कहना छोड़ दिया था, वो अदोनाय कहना शुरू कर दिए थे। लेकिन जो ये कह रहे हैं कभी मेहरबानी से मौका मिले तो नेहमिया का सेवक पढ़ लीजिए, ठीक है, कभी अज़रा की किताब भी पढ़ लीजिए। ये दोनों लोग थे जो वापस आने के बाद जिम्मेदारियां उन्होंने पूरी की, स्पिरिचुअल भी और माशरत की भी। जो अज़रा था वो आकर यहूदिया में यरूशलेम का नाज़म बन गया। जो नेहमिया था वो बनी यहूदा का गवर्नर बना फारसी हुकूमत की तरफ से। और नेहमिया के सहीफे में आप बहुत सी बातें हैं जो पढ़ सकते हैं। आप लिखने बाद में पढ़ दीजिएगा, टाइम काफ़ी हो गया। नेहमिया का सहीफा, उसका नवा बाब, उसकी पहली 5 आयतों में आप देखें तो वो जो बातें कर रहे थे, शरीयत पढ़ी जा रही थी खुदा की, और वो यहोवा को सजदा कर रहे थे, यहोवा को सजदा कर रहे थे। और फिर उन्होंने यहोवा के नाम से दुआ भी की और उन्होंने यहोवा को मुबारक भी कहा। और अब्रानी
کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ جب اس نے لوگوں سے باتیں کی شریعت کی تو شریعت عبرانی میں پڑھنا چاہتے تھے اور لوگ سن نہیں گئے تھے، سمجھ نہیں گئے تھے، اور اس نے لوگوں کے بال کھینچے، نہمیہ نے ان کو گھسیٹا بالوں سے پکڑ کر. کیوں؟ کیونکہ تم اپنی زبان نہیں جانتے عبرانی، تم ارامی جانتے. ٹھیک ہے، تو ہم تو کبھی غور ہی نہیں کرتے، ہمیں تو اور بھی تو کافی کھینچنا چاہیے جی، کسی کے بال ہی نہیں. تو یہوہ کہا گیا. ہم کہتے ہیں بابل کی غلامی کے بعد انہوں نے ادونائی کہی تھی، نہمیہ کہہ دیا، یہوہ کہہ دیں. تو کس کی بات ہے، نہمیہ کی مانے یا آپ کی مانے؟ بائبل کچھ اور کہتی ہے، ہم سنی سنائی باتوں پہ آتے کہتے ہیں. بڑے خادم نے کہا جی ٹھیک ہی کیا ہونا ہے بھائی جی، بڑا خادم کہہ دیا پر خدا دی گل نہیں نہ کرن دے، اپنی کرن دے نا. سر اس نے یہ نا جی بولیں. بڑا ہونا وہ ایج کے حوالے سے یا ہاں وہ مستنصر سے ہٹا کے کہتا ہے وہ پے سینئر ہو گئے. وہ کہنا کہ یہ بڑا ہونا ایج میں کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہسٹری کو بھی دیکھنا ہے کہ نہمیہ کب کا تھا. نہمیہ بابل کی غلامی سے واپس آنے والے ان کے ساتھ ہے پہلے تھا. اب اس بولنے والے بندے کو یہی نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. تو میں واضح کر دوں کہ بابل کی غلامی سے واپس لوٹنے والوں نے ادونائی کہنا نہیں شروع کیا، ادونائی پہلے بھی کہتے تھے. تو بابل کی غلامی سے لوٹنے والوں نے یہوہ کی جگہ ادونائی نہیں کہا. اگر ادونائی کہا بھی ہے تو ویسے ہی کہا کیونکہ پہلے بھی کہتے تھے. تو بابل کی غلامی سے واپس لوٹنے والے جو منتظمین تھے وہ یہوہ کہہ رہے ہیں جی، نہمیہ اور عزرا جتنے بھی لوگ. مطلب اگر سر کہیں اگر لکھنے میں آیا پڑھ وہ ادونائی دیتے نہیں الوہیم اور بات ہے. یہوہ آتا ہے بعد میں تو یہوہ نہیں پڑھتے، ادونائی پڑھتے. ٹھیک ہے، لیکن یہ روایتی باتیں ہیں. یہ ملاکی سے متی کے زمانے میں جو فرقے نئے نئے آگے تھے، فریسی، صدوقی، اس طرح انہوں نے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں. بائبل میں نہیں لکھا ہوا، بائبل میں نہیں لکھا ہوا کہ یہوہ کی جگہ ادونائی پا رہے تھے. یاد رکھیے گا، ہسٹری میں ہے، روایتوں میں ہے. بائبل کہہ رہی ہے کہ بابل کی غلامی سے واپس آنے کے بعد بھی یہوہ کہہ رہے ہیں، یہ نہمیہ کہہ رہا ہے. اب ہماری مرضی ہم کس کی سنیں. سو سوال ہے تو کیجئے جی. ہم آخر پہ پہنچے ہیں آج کی کلاس کے، اور پھر ہم نیا نامے میں دیکھیں گے کہ نیا نامہ میں کیا کہتا ہے کہ ہمیں کس خدا کی بات کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے. سوال پلیز. جی آئیے ہم نے جی پلیز بولیں. میں نے کہا سر اتنے حوالے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں. تو بنتا ہی نہیں ہے. نہیں بہت پھر بھی ہے تو آپ کا موقع. سو آئیے ہم انجیل مقدس کی طرف دیکھتے ہیں. یہ واقعہ ہے سن 55 کا، اور پولس رسول اپنے بشارتی سفر پر تھا. اور اس زمانے میں لوکا طبیب جو ہے اپنے اعمال کی کتاب میں لکھتا ہے کہ لوگ بہت سے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے رومی معاشرے میں. کچھ رومی دیوتا تھے، کچھ یونانی دیوی دیوتا تھے. اور اس زمانے میں جب وہ منادی کر رہے تھے تو اعمال کی کتاب اس کا 14واں باب، اس کی 11ویں سے 12ویں آیت، اور پھر 17 باب میں پولس کی تقریر ہے جو اس نے عدالت میں کی تھی. تو دو دیوتاؤں کا اس وقت ذکر ہے، زیوس کا اور ہرمیس کا. جب وہ منادی کر رہے تھے پولس اور اس کا ساتھی برناباس، تو جب وہ کچھ معجزے ہوئے تو انہوں نے ایک کو ہرمیس کہا اور ایک کو زیوس، اور ان کی پوجا پاٹ ہوئی. انہوں نے کہا جی منع کیا کہ ہم بھی تمہاری طرح انسان ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے اتھینے میں اعمال 17 باب کے مطابق بتایا کہ میں تمہیں اس کی خبر دے گیا ہوں جو نامعلوم ہے تمہارے لیے. اور کیس ہو گیا، عدالت میں چلا گیا، اور اس نے عدالت میں اس کو وہاں بتایا کہ میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جو خالق ہے. اور اس نے کہا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس خدا کی نسل سے ہیں. اور اس زمانے میں اس ماحول میں شاعروں کو نبی مانا جاتا تھا. اور اس نے ایک شاعر کی نظم بھی پڑھ دی وہاں پر، اور کچھ اقتباس اس کی نظم کا مال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور اس شاعر کا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. اس شاعر کا نام تھا اراتس. اراتس کی نظم پڑھی، اور نظم کا نام ہے فینومینا. اس سے اس نے اقتباس پڑھا. جب انہوں نے سنا کہ تو سارے شاعر نہیں جان رہے، وہ تو نبی تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور پولس کی وہ تقریر جو اس نے عدالت میں کی تھی آج بھی اس دیوار کے باہر کانسی کی تختی پر لگی ہوئی، کانسی کی تختی پر لگی تقریر. اور کچھ سال پہلے پاکستانی کچھ گئے تو انہوں نے وہ ویڈیو بنایا اپنے موبائل پہ، وہ اس نے وائرل کیا. میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی پولس نے جو کیسے لکھا ہے یونان میں اتھینے یونان میں. تو آئیے پولس کا بیان پڑھتے ہیں. جس زمانے میں وہ تھا منادی کرتا تھا، اس نے کیا کہا. پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 8واں باب، اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت.
ٹھیک ہے، جس ماحول میں تھا اس میں بہت سے دیوی دیوتا تھے، بہت سے خدا کہلاتے تھے، بہت سے خداوند کہلاتے، تو پولس نے کیا لکھا؟ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 8واں باب 5ویں سے 6 آیت، وہ کہتا ہے کہ اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، اور پھر آگے وہ اگلی حصے میں کہتا ہے لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے۔ ایک ہی خدا ہے جی، ایک ہی خداوند ہے۔ تو شروع میں کیا ہے، یعقوب بن نجوم کہتا ہے تو جانتا ہے باپ کا کیا نام ہے اور بیٹے کا کیا نام ہے؟ تو باپ بیٹے آگے ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا۔ تو باپ کا کیا نام ہے؟ بولے یہوہ۔ تو بیٹے کا کیا نام ہے؟ یہوشع، عبرانی میں یہوشع، جس کا مطلب ہے گناہوں سے نجات دینے والا۔ یہ ایک ویڈیو میں نے وائرل کی ایک لڑکی کی جو عامر لیاقت کے پروگرام میں تھی، تو اس کے اپنے چرچ کا نام ہی نہیں آتا تھا، تو کافی اس نے عامر لیاقت نے باتیں کی، تو وہاں وہ کہہ رہا تھا کہ جیزس، تو جیزس کا مطلب ہے امن، پیار، محبت، یہ باتیں وہ کہہ رہا تھا عامر لیاقت حسین، ڈاکٹر عامر لیاقت۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی جیزس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جیزس جو ہے 2 الفاظ سے ہے عبرانی میں۔ یہ فرنگ آسیہ میں لے کے آیا تھا سیل میں 5000 روپے کی دیکھنے کے لیے، تو فرنگ آسیہ کا مولف، یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی بات کی ہے، وہ کہتا ہے جی عیسیٰ عبرانی اس میں مذکر ہے۔ تو میں ہنس پڑا، بھائی یعنی عیسیٰ تو عربی بھی نہیں ہے، تو عبرانی کا ہی جانتے، عیسیٰ تو فارسی ہے۔ تو عبرانی میں جو اس کا نام ہے، ایک تو عیسیٰ نہیں ہے، وہ ہے یہوشع، اور 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایک یہو یعنی یہوہ، اور دوسرا ہے یاشع یعنی نجات۔ تو اس کے نام میں اس کے باپ کا نام بھی آتا ہے، یہوشع، یہوشع، ٹھیک ہے۔ اور انجیل میں یسوع نے کہا میں اپنے باپ کے نام سے آیا، اور یہوشع کا مطلب ہے گناہوں سے نجات دینے والا۔ فرشتے نے یاسوع یوسف سے کہا تھا، جبرائیل نے، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو باپ کا نام کیا ہوا جی؟ یہوہ، اور بیٹے کا نام کیا ہوا؟ یہوشع، یسوع عربی میں، اردو میں بھی یسوع۔ سر یہ تو پھر بہت غلط ہے جڑا ساڈا یہوشع نام ہے، جو بھی نام سی ہے تے پھر اردو چ بھی انگلش تے ہی چلنا چاہیے۔ ہاں چلنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی چلیں، ہم یہوشع نہیں کہتے یسوع، کیونکہ زبان کے تقاضے ہوتے ہیں نا۔ تو یسوع جو عربی میں آیا ہے یہ بالکل یعنی ایکوریٹ ہے میرے خیال سے، آپ یسوع کیسے، کیونکہ کچھ الفاظ حروف ہوتے ہیں جو دوسری زبان میں نہیں آتے، کیونکہ جب یہوشع یونانی میں آیا تو یونانی میں کچھ حروف نہیں تھے، یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا، وہاں ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اسے کہا یسوس یونانی میں، یہوشع کو یونانی میں کہا گیا یسوس، اور یسوس کا جو آخری ہے حرف میری ریسرچ کے مطابق وہ ہے سگما، جو ایس کی آواز دیتا ہے۔ تو ایس یا سگما میل کے ساتھ آتا ہے، تو اگر یونانی میں آپ کہیں تو یونانی میں ہے یسوع، یونانی میں پھر یہ یونانی میں یسوع ہو جاتا ہے، لیکن سگما میل کو شو کرتا ہے، اس لیے یسوس۔ تو عربی میں ایز اٹ پھر یسوع ہو گیا یونانی سے، اردو میں بھی یسوع۔ اچھا، عربی زبان دے وچ یسوع ہی ہے، عربی میں یسوع ہے۔ آپ کبھی ان کے گیت سنے ہیں؟ میں نے کئی دفعہ کچھ گیت آئے، میں نے وائرل بھی کیے آگے۔ ہاں جی، عربی میں گیت میں نے وائرل بھی ایک بھائی کا کیا تھا، وہ گا رہا تھا۔ انجیل بھی دکھائی دی آپ نے؟ اگر انجیل میں دکھا سکتا ہوں، یسوع لکھا ہوگا، عربی انجیل پڑھیں یسوع لکھا ہوگا۔ اور میں نے وہ سب سے پہلی جو ویڈیو بنائی تھی جواب ہے کے لیے کہ ہمارا کلمہ کیا ہے، اس میں بھی میں نے بتایا ہوا ہے کہ عربی میں یسوع لکھا ہوا ہے۔ جو کہتے ہیں جی عربی میں عیسیٰ ہوتا ہے، عربی میں عیسیٰ نہیں ہوتا بھائی، عربی میں یسوع ہوتا ہے۔ آپ کی اب لیک آف نالج ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ زبان آپ بدل نہیں سکتے، زبان ویسے ہی رہتی ہے، جس زبان کا ہے ویسے ہی۔ انہوں نے سر اس طرح پھر عربی زبان دے وچ انہوں نے حصہ لکھ چھڑیا لگے تو یہ وہ جواب دیں گے جی انہوں نے کیوں عیسیٰ لکھا، میں نہیں اس کے لیے جواب دیں۔ میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ عربی ترجمہ جو ہے انجیل مقدس کا، اس میں یسوع لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب کسی کی مرضی کو مانے نہ مانے، لیکن یہ ہے ہم طالب علم ہیں بائبل مقدس کے، اور ہمارا فرض بنتا ہے ڈھونڈیں اور بتائیں، کیونکہ لکھا ہے جو آپ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہو آپ میں ہمیں گواہی رکھتا ہے، تو گواہی ہم دے رہے ہیں، اس کا نام یسوع ہے۔ جی بولے۔ آپ کے پاس میں نے دیکھی تھی فارسی کی جو چیزیں، ہاں جی، فارسی میں عیسیٰ لکھا ہوا ہے، پشتو میں بھی عیسیٰ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عربی جو ہے عبرانی سے جو یونانی میں آیا ہے یسوس، تو یسوس آخری سگما جو ہوتا ہے وہ میل کے لیے آتا ہے، اس لیے ایکسٹرا ہے، سگما ایکسٹرا ہے، تو اصل میں یونانی میں بھی یسوع ہی ہے۔ تو آپ نے کہنا اپنی اسی زبان میں ہونا چاہیے، تو اسی زبان میں ہے جی،
سر پھر اگر اسی زبان عربی میں اسی زبان میں ایک طرح سے آیا ہے یسو. اگر فارسی دے وچ آیا پھر عیسیٰ پھر اس حساب نال ٹھیک نہیں ہے لکھ دے نہیں عیسیٰ نہیں ٹھیک, جس نے بھی عیسیٰ لکھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, عربی ٹھیک ہے. نہیں فارسی زبان دے وچ جڑی بائبل آئی ہے ہاں فارسی میں جنہوں نے انجیل میں ترجمہ کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ پتہ نہیں کیا کہیں گے, وہ غلط ہے. انہیں فارسی میں کچھ اور لکھنا چاہیے, بلکہ فارسی میں جو جیسے یہ ہمارے سنسکرت والے ہندی والے ہیں وہ یسو نہیں کہتے یشو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے ان کو یشو کہیں یا یسو کہیں, فارسی میں جو بھی بنتا ہے وہ لکھنا چاہیے, وہ لکھنا چاہیے, ہاں اس کے مطابق لکھنا چاہیے. جی وہ لکھنا چاہیے. انہاں نواں نام تخلیق کر انہاں نے آیا کرتا اور بہت منگا پاتا ہے, ٹھیک ہے جی. سو ہم نے جو شروع سے بات کی تھی آخر پہ پہنچے ہیں. باپ کا نام ہے یہوہ اور بیٹے کا نام ہے یہوشع, یسو, ٹھیک ہے. اور ایک آخری حوالہ میں حاصل کلام کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ دیکھیے گا. میکا کا صحیفہ اس کا 4 باب اس کی 5ویں آیت. ہم ایک امت ہیں تو ہمیں اپنے معبود کا نام آنا چاہیے, کیونکہ جس کو اپنے باپ کا نام نہیں آتا ہم اسے حرام زادہ کہتے ہیں, اور جس کو اپنے خدا کا نام نہیں آتا آپ کیا کہیں گے, آپ کی مرضی, ٹھیک ہے جی. میکا کا صحیفہ اس کا 4 باب 5ویں آیت کہتی ہے کیونکہ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلے گی, پر ہم تو ابدالآباد تک خداوند اپنے خدا یعنی یہوہ ایلوہینو کے نام سے چلیں گے. میکا کا حوالہ آپ پڑھ سکتے ہیں, کسی کو دکھا بھی سکتے ہیں. کہتا سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی, پر ہم اپنے معبود کے نام سے چلیں گے, اس کا نام ہے یہوہ الہیم. ٹھیک ہے جی. سو آج ہم نے بات کی بائبل کا خدا کون ہے. بائبل کا خدا ہے یہوہ الہیم, اور یعقوب بن نجور کہتا ہے جس نے سب کچھ بنایا, تو جانتا ہے اس کا نام کیا ہے, اس کے بیٹے کا نام کیا ہے, تو اس کا نام ہے جی یہوہ, اور اس کے بیٹے کا نام ہے یوشع, اور عربی میں یسوع اور اردو میں بھی یسوع. تو جو لوگ عیسیٰ کہنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں, میری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اپنے خداوند کا نام ٹھیک لیجیے جی, کیونکہ جو بادشاہ میں لوگ جائیں گے, مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے ان کے ماتھوں پر یہوہ کا نام اور یسوع لکھا ہوگا, ان کے ماتھوں پر خدا کا نام اور اس کے بیٹے کا نام لکھا ہوگا. تو اگر آپ عیسیٰ کہتے ہیں تو آپ کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوگا اور بادشاہ میں نہیں جا سکیں گے. ٹھیک ہے جی. سو دعا سے پہلے اگر آپ کا سوال ہے تو آپ کیجئے. آج کی کلاس تھی کہ بائبل کا خدا کون ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے بات کی کافی تفصیل کے ساتھ کہ بائبل کا خدا ہے یہوہ الہیم. خدا ہمیں اس کلام کے سر پر کرے.